Sir Parts Talks, research pa ko. Mayong adlaw pa parts. Dagang salamat sa inyong paglantaw sa atong video. Maayong adlaw sa tanang future millionaires ug sa mga full-time researchers. Kabalo mo sa network marketing, adunay duha ka klase nga tawo. Una, ang nanarbaho og nangwarta. Kaduha, ang sige lang og tan-aw og motivational videos about sa mga nangwarta. Pangutan-on nimo, bro, nganong wala pa ka man nagsugod? Tubag dayon ga research pa ko. Research? Murag himuon na nimo dissertation ang sabon og kape. Tulo na ka bulan imong research. Mas dugay pa kaysa research sa siyensya sa bakuna. Nakatanaw na ka og 83 ka motivational reels, 21 ka webinars, 49 ka YouTube videos og dokumentary sa mga billionaire nga mamata og alas 4 sa kadlawon. Pero hangtod karon, wala pa kay first post. Ang uban magtuon sa compensation plan murag mo take og board exam. Karon gabi akong i-analyze ang binary system. Brother, dili ni rocket science, shampoo ra ni. Ug ang pinakanindot, mga perfectionist. Sila tong mag-start ko kung ready na ko. Ready sa unsa? Ready mahimong Hollywood actor? Kay ang imong first FB live dili gyud perfect. Ang suga ngit-ngit, ang electric fan murag helicopter, ang camera angle gikan sa ilong padulong sa utok. Dayon, hello guys, klaro ba akong tingog? Walay mo tubag. Makulbandan ka, murag guba akong microphone. Dili guba imong mic. Gi-ignore gyud ka. Pero normal ra na. Kaya ang problema nato, gusto nato confidence sa una bago mulihok. Pero ang confidence mabot after sa action. Walay nakakaton og swimming pinaagi sa pagbasa og 7 habits of highly effective swimmers. Kinahanglan mo sulod sa tubig. Pareho sa negosyo. Sales is in the doing, leadership is in the doing, recruiting is in the doing, duplication is in the doing. Pwede ka adunay daghang notebooks, complete trainings, colorful highlighters, ug inspirational quotes, pero kung walay action, school supplies ra gihapon na. Samtang ang top earner dili perfect, dili pinakamaanad mosulti, dili best English speaker, pero sige siya lihok. Mo post, mo message, mo follow up, ma-reject, makat-on, mo bangon, mao nang mudako siya. Ug kabalo mo unsay nakatawa, unsay uban nga naghulat og sign gikan ni Lord before mo sugod. Sige siguro si Lord nag-ingon na, anak, yatagan ti ka og cellphone, wifi ug Facebook, unsa pa may kulang. Ang giingon sa James chapter 2 verse 17, faith without works is dead. Wala giingon faith with endless webinars. Kinahanglan og works, kinahanglan og action. Ang damgo nga walay lihok, damgo ra gihapon. Ang goal nga walay action, wallpaper ra. Ang potential nga walay action, sayang. Ug tinuod gyud, mas daghan kang makatunan sa 12 ka oras nga tinuod nga panarbaho kaysa 12 ka semana nga puro research. Kaya ang rejection, mutudlo. Ang kapakyasan, mutudlo. Ang experience, mutudlo. Bisan ang bata, makat-on paglakaw, pinaagi sa kapandol. Imay na kung perfectionist ang bata, di sa kumulakaw, ga-research pa ko sa balance. Dili, matumba, mubangon, matumba na sad, hangtod makat-on mulakaw. Mauna ang growth. Busa kung awkward imong first video, i-post gihapon. Kung cool ba imong pag-invite, bata gihapon. Kung feeling nimo dili ka ready, sugod gihapon. Kay ang successful nga tawo dili tong naghulat nga ready na siya. Ang successful nga tawo nagsugod bisan dili pa ready. Ug karong adlaw basin mauna ni imong sign. Dili para mahimong perfect, dili para mo dato overnight, kundi para lang magsugod. Kung gusto ka growth, mentorship, community, ug opportunity, gihawag ta mo nga mahimong parte sa Team Best. Sa Team Best, magtidamagay ta, magtinud anay ta, magtubo ta together, ug magmampalapuson ta together. Basig imong future magsugod lang di ay sa usa ka post, usa ka message, usa ka invite, usa ka desisyon. Busa undangin sige research sa imong damgo, ug sugdi na kini pagtukod. Daghang salamat Team Best, daghang salamat pa part sa paglantaw sa inyong video. I-share sa inyong mga amigo ug mga friends og kanunay nga lantaw diri sa ato ang kada adlaw na atay mga post diri sa atong Sir Parts Talks diri sa YouTube ug sa Facebook. Nag-awhag pud sad ko sa atong mga followers diri sa Facebook nga i-subscribe ato ang YouTube channel nga Sir Parts. Naapod tay daghang mga video dito, mga 11,000 ka videos nga inyong kapilian. Daghang salamat ug maayong adlaw sa tanan. Bye-bye.